Hello. Come here. Yeah. Hi, not so close. Hi, guys. Why are you very close to each other? Hi guys, so naami karon diri sa Cypress Mountain kay mag-ride mi og Eagle Coaster. Pero before ana mo sa kay mig-left padulong sa taas kay didto mag-start ang Eagle Coaster. Taas kaayo ngadto sa babaw sa bukid jud. Tuktok ng bundok. We're almost there. That's a long way down. Hi guys. Wait, Mom. Naabot na jud mi diri sa babaw. Uy, daghan man dag tawo. Dito sa ubos dili man kay daghag tawo. Mao ni among sakyan. So usa-usa mi mo sakay diri ah. Kaya ra baka ni? Hello. Come here. Yeah. Hi, not so close. Hi, guys. Why are you very close to each other? Hi. Unya, kalit kaayo nga may panghitabo nga wa jud nako damha. Kudos ko anang nakaputi kay mao jud nay nakatabang sa panahon nga ni kalit og ka kuyapan akong anak. Paramedic nang naka-white. Nya, taud-taud pa man gud niabot ang medic kay syempre musaka pa man. So pasalamat jud ko atong naka-white kay medyo maoy ni tabang nako kay naratol na jud ko nagsyagit-syagit na gani ko ana. Unya, kanang isakay si Shinshin aning traktor pa ubos kay di man siya pwede isakay sa left niya, need man siya mag-oxygen kay medyo naglisod siya o ginhawa. Unya, kinahanglan siya mag-helmet kay uy, naugunon ba kaayo. Unya, adalhon siya dito sa clinic while maghuwat mi sa ambulance kay tan-awon man if need ba siya dalhon sa hospital. So ang mga paramedic ray makasulti na mo unya kung need ba dalhon si Shinshin sa hospital. So mo na ni naabot na mi diri sa clinic. So gahuwat mi sa paramedic. We'll see kung unsay la ka storya kung okay ra ba si Shinshin kung need ba siya dalhon sa hospital. So far thankful kay mi kay okay ra di siya need dalhon sa hospital. Need ra siya rest. So maura to ba?